नमस्कार न्यूज को स्वागत करुछि मु तपन मो सहित अछंती आरटीआई एक्टिविस्ट जयंत कुमार दास। गोटे घटना राज्य में बेस चर्चार विषय पलटि जड़े सीनियर आईपीएस अधिकारी जड़े महिला इन्स्पेक्टर घरे गंडगोल करने घटना एवं सारा राज्यर चर्चार विषय पलटि संपुक्त अधिकारी को सस्पेंड कर राज्य सरकार। कौन घटी संपूर्ण घटना से विषय सर कौन घटी से दिन राति विस्तृत भाव दर्शक जनइबे। एक्चुअली मु गोटे न्यूज पाई रविवार दिन जे जने कार्य ईओडब्ल्यू रे जने लेडी इन्स्पेक्टर जो भुवनेश्वर कार्यरत तांको घरे जो डीआईजी जे कि फायर डिपार्टमेंट रे काम करते राजेश मिस्टर राजेश डीआईजी आईपीएस से बड़पुर को तांको घर भितर जो सर्विस क्वार्टर से लेडी इन्स्पेक्टर ता भितर पशु तांको भिड़ा उटर करथिले एवं विवाह पाइका तांको जोर जबरदस्त करथिले से मद पीथिले जा जना पड़े हठात स्वामी से पहुंचा पर से जो रेस्क्यू करने चाहिए वाइफ की से आटाक कर रक्ताक्त करते विषय जो कैपिटल थाना पहुंचला इमिडिएटली कैपिटल पुलिस स्टेशन आईआईसी प्लस एसीपी से गाड़ी आसी उद्देश्य नथिला जे जो मैंने भिक्टिम जो मैंने माड़ खाई रक्ताक्त होती से लेडी इन्स्पेक्टर को रेस्क्यू करवा उद्देश्य था जो डीआईजी जे जाइछंती कौन सांबादिक कौन टेलीविजन चैनल पहुंचा पूर्व रेस्क्यू कर उचित स्थान पहुंची से तो किसी भिडियो भितर आणिक पहुंचा पुणी सी कौन कले जो स्वामी चाहिए गोटे एफआईआर दवापाई बलपूर्वक नहीं गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल रे ट्रिटमेंट पाइबा पहुंची देले आठू परमिशन दिगलानी गोटे एफआईआर दवापाई लिखित भाव में यही विषय मुझे न्यूज पेपर में पढ़ी मुझे से न्यूज पेपर ना तो विक्टिम को ना था ना जो एक्यूज पर्सन जो डीआईजी ना भी नाला मोर गोटे मानव अधिकार कर मोर निजर फैक्ट फाइंडिंग कर विक्टिम लेडी इन्स्पेक्टर जे ना एड्रेस बाकी जो डीआईजी जे पंडित राजेश पंडित जी से कौटी काम कर ना से प्रति जिन पाइला नेशनल ह्यूमैनिटी काउंसिल केस कली केस कर सारापर मुझे गोटे प्रेयर करी कौन कंपनसेशन प्रेयर करनी मुझे प्रेयर कर जेहेतु ये गोटे हाई प्रोफाइल मामला एथेर ना ओडिशा पुलिस ना क्राइम ब्रांच साहस ना किसी करने से जानी केस दबेदेवे तेणु मुझे एनएचआरसी की रिक्वेस्ट करी गोटे टीम आसी ओडिशा रे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन करू ये विषय प्रेयर करके से केस दायर कर सारापर मुझे कॉपी विभिन्न न्यूज चैनल को जर्नलिस्ट मान सोशल मीडिया दवापर भाइराल है पर दिन दैट इज सोमवार दिन माने गत काली किसी न्यूज पेपर से विषय आसला आसला विभिन्न टीवी चैनल मत कंटाक्ट भी करते ये सोशल मीडिया रे आउ सब न्यूज पेपर यहाँ भाइराल है गवर्नमेंट निद भांगिला से गोटे नॉर्मल गोटे गोटे जस्ट आखि दृष्टि गोटे सस्पेंशन कर गोटे कन्स्पिरेसी यहीटा गोटे मैटर टाक सप्रेस करने आ गोटे कन्स्पिरेसी कारण है जो आईआईसी एसीपी से स्पॉट को जाइछंती नियम कहूँ जदि आप देखिले गोटे कॉग्निजेबल ऑफेंस अटेम्प्ट टू मर्डर इवन अटेम्प्ट टू रेप पारे तेणु आप स्लो मत आईआईसी कैपिटल थाना कहीं केस रजिस्ट्रेशन न कले द्वितीय कथा स्वामी की जोर जबरदस्ती आप कौन कले पुलिस गाड़ी में बस आडमिट करदे गोटे हस्पिटाल जहाद्वारा कि कौन प्रकार पुलिस स्टेशन में पहुंची पारे ना तृतीय कथा आप केसटा 27 तारीख है ना तो होम डिपार्टमेंट ना मुख्यमंत्री दिल्ली में भी था से कौटी भी था तो ओडिशा विषय सब अवगत सी पार्टी खोलना जो मीडिया कि जो न्यूज पेपर स्प्रेड कला सोशल मीडिया नाना प्रकार विचार आरंभ होगा से गवर्नमेंट निद भांगा से गोटे छोटिया सस्पेंशन कराई मुझे बिल्कुल संतुष्ट नुह ता कारण है मद्यप जन डीआईजी जी कि जे लॉ टाक प्रोटेक्ट करती सिविलियन को सिटीजन को प्रोटेक्ट करती सी गोटे कार्यरत इन्स्पेक्टर महिला इन्स्पेक्टर जी की बसवास कर भुवनेश्वर जो कैपिटल ऑफ ओडिशा से क्वार्टर से सुरक्षित नुहति ताहले अन्य लोक मैंने केमी ओडिशा सुरक्षित आपण जन मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट अधिकारी आपण सब जानूँ तेबे भी मु आपन को ट्वीट भी करी फेसबुक आप टैग करती तेबे आप जापर ना यहाँ असंभव कथा जो कथा अति बाहर गला लिमिट बाहर गला आप सस्पेंड कर दे तार विषय एपर्यंत एफआईआर होती नहीं आम जानू एफआईआर कपी एपर्यंत आसी ना आरेस्ट कराए
କାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର ମଧ୍ୟ ହବ ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନିୟମ କହୁଛି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି ପଠେଇଲା ପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆରେଷ୍ଟର ଭୟ ତାଙ୍କର ଥିବ ସେ ସେଠୁ ଲୁଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କରିକି ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟେଡ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି କି? ଆପଣ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ପୀଡ଼ିତା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କୁ ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ କମିଶନ ଯୋଉ କେସଟା କରିଥିଲି ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଲେ, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଯୋଉ ବାହାରିଛି ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ମତେ ଯେ ଆପଣ କିଏ ସେ ମୋ ପରିଚୟ ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଫ୍ରମ ପୁରୀ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତା ବି ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେ ଓଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିମିଟ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ କଥା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ତାକୁ ଲୋକଲଜ୍ଜା ବି ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାପରେ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଏଫଆଇଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସରାଇଜ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ନିୟମ କରୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯିଏ ଆଇଆଇସି ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଲୋ ମୋଟ ଏଫଆଇଆର କରିବା କଥା, ସିଏ ସେଇଟା ନକରି ସବୁ କେସଟାକୁ ସପ୍ରେସ କରିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଡିଆଇଜି ଯିଏ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଜେଲ ପଠାଯାଉ, ତାପରେ ଆଇଆଇସି ଆଉ ଯୋଉ ଏସିପି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଆଉ ଏପିସି ଏସିପି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଜେଲ ପଠାଯାଉ। ଏମାନେ ଯୋଉ ସପ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ଭାଗିଦାର ଏଇ କ୍ରାଇମରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଖାଲି ଯେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲି। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ସେ ଭୟଭୀତ ନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ମାମଲାଟା ମିଛ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କଥାଟା ଆପଣ କେମିତି ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ନିରବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିରବତାଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ହୋଇନି, ଏଫଆଇଆର ହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ସିଏ କଣ ଲେମ୍ୟାନ କି? ମୁଁ ଡିସିପି ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ନା ଘାସ କାଟିକି ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସି ଆଜ ହେଲେ ଏସିପି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇକିରି ସେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ସୋ ମୋଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ ହେଇକି ଏଫଆଇଆର କରିବା କଥା ନା ପୀଡ଼ିତା ଯାଇକି ସେଠି ଏଫଆଇଆର କରିବ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇବେ ଆଡେ ଏଫଆଇଆର ନ କରିବୁ, ସେପଟେ କହିବେ କିଛି ଏଫଆଇଆର ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କରୁନୁ। ତା ମାନେ ଏଇ ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିପି କି ଡିସିପି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ପଠେଇବା ଉଚିତ। ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ। ଆମେ ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ଲୋକ ସେଫ୍ ନୁହନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆପଣ এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖସେଇବା ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଉଛି। এইটা ଖାଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟି, ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡିଆ ଲୋକ ବହୁତ ନିରୀହ ଲୋକ, ସସ୍ପେନସନ ଟା ଭାବୁଛି ବିରାଟ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିଦେଇକି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ କେବେ ବି ଆ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ତା କାରଣ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମଦ୍ୟପ ଆଇପିଏସ୍ ଯିଏ ଗୋଟେ ଡିଆଇଜି ରାଙ୍କର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ସେଦିନ ଥାନ୍ତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଇଭେନ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ଲୁଚିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ଏଡେ ବଡ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ୟା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସିଏ ଜଣେ ନନ୍ ଓଡିଆ, ଯିଏ ଲେଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଏ ଜଣେ ଓଡିଆ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ବିଜେଡି କି ହରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ରାଜଗଦିରେ ବସିଛି, ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଖୁସି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା କିଛି ବୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ନିରବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କିଛି ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡୁ ସବୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ପୀଡ଼ିତା ଚାହୁଁଛି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅଫିସର ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିବା କିଛି ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଭିତର କଥା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ କଥା। ଅର୍ଥ ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗେ କାହାର ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ସେ ମଦ ପିଇକିରି ତାକୁ ଟଣା ଉଟରା କରିକି ତା ସ୍ୱାମୀ କି ରକ୍ତାକ୍ତ କରେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଯୋଉ ମଦ୍ୟପ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯଦି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ କାଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ନିଜ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭରରେ ସେ ଲୋକ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ବଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ଘରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧା କହୁଛି।
ये घटना को नहीं आपण आपण आउरी ऊपर को जिबे निश्चिंत जीवे उपरको जो मु से पीड़िता तांको स्वामी की मु कहूची आपण मध्य आगु को आसंतु ए विषय जेहेतु आपणकर सब जिन समस्त जानी सारे आपण को लोक लज्जा जो आसुना कि प्रेसर अच्छी चाकरी आपण हजबैंड जड़े वेल टू डू पर्सन मु जानी तेणु जदि दरकार आपण प्रथम न्याय निजर सम्मान पाइका चाकरी रिजाइन जदि करवा कथा करंतु मु आपको से विषय अभिनंदन जनइबी किंतु ये केस लड़तु ये केस आपण निजर नुह 4.5 जो ओडिया लोक तांकर केस एटा कारण आज जदि गोटे डीआईजी गोटे इन्स्पेक्टर घरे डाक्टू राजधानी रे तांको सब इंस्पेक्टर पशिकरी एबे जघन्य काम से करिछि काली गोटे कनेस्टेबल मध्य कौन लोक घर भितर पशिकरी एई भली कांड करिवो तेणु ये ओडिशा आउ सुरक्षित केही नोति बेला मु भाबुछि